98%, argon 2%, carbon dioxide 0, methane 4%, the rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some Tehát az oxigénen kívül 16% több egyéb anyagban. Nincsen széndioxid. Nitrogén néhány százalék. És így kellene, hogy legyen. Nincs radioaktivitás, nincs csak az oxigén van, és de nincsen semmi. Tehát tökéletes kellene lennie. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. Tehát arra tippelnek, hogy mivel van jég, kellene, hogy legyen. Kellene, hogy legyen élet, akkor az óceánban van. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Valami szárazságtűrő lényforma kialakulhatott talán, és azért az magyarázna az abnormalitásokat? Igen, ez én vagyok, várjatok. Igen. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. Oké, tehát az a célunk, hogy a bolygó értékét meghatározzuk, hogy van-e valami, ami érdekes lehet számunkra. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program our... Oké, ez is fontos. Mindjárt majd elmondom, összesítem, hogy miről beszélgetünk. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here.
As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Oké, tehát én ott maradtam volna a... Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Igen, ez egy jó kérdés, hogyha azt mondták, hogy maradjunk ott, és Martis és Kovám mentek le, jöttek le elvileg a bolygóra. Szia, kókuszmedve! Hello, hello! Az Astrogator, az Astronaut Investigator. Ez jó, Barbie, ez tetszik? Igen. Halk neked a játék? Hát eléggé halk. Egy icipicit feljebb veszem. Jó. Szóval arról van szó, hogy mi ugye ez a Commonwealth vagyunk, ez olyan, mint az ENSZ. Vagy intergalaktikus ENSZ, mondjuk azt. Mi kutatók vagyunk, megfigyelők vagyunk, és ugye ezt is mutatta be az előző, de van az előző, ugye a prológus, vagy hogy mondjam, de van az Alliance, vagyis a szövetség, akiknek van egy óriási robotjuk, ami képes mérhetetlen mennyiségű energiát különböző formában kibocsátani, ami által elsöpörhető akár egy kontinens életformái, vagy olyan hőt bocsát ki magából, hogy elpárolognak a vizek a bolygón. 13 nap múlva fognak megérkezni, úgyhogy 13 napunk van, hogy a kutatást elvégezzük. A bolygón 60%-nyi oxigén van, vagyis bocsánat, nem, hanem 84, mert 16%-nyi minden más, amiből nincsen széndioxid. Metángáz van a levegőben, olyan mértékben, hogy a maszkunkat nem javasolják levenni, néhány órán belül a metán mérgezés jeleit fogjuk mutatni, vagyis zavartság, és ez a nehéz gondolkodás, azt így szokták hivatalosan mondani, vagyis meghűlünk. Kíváncsi, én hogyha jó a játék, én el fogom olvasni a regényt egyébként. Kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy csomó könyvet kell vennem, mikor hazamegyek, úgyhogy ez is rajta lesz a listán. Jól van, mackó, kókuszmackó, akkor jó pihizés neked. Szia Csala, hello, hello, mi újság? Mesterséges agyisztrók, mondjuk. Igen. És ugye a kérdés az, tehát, hogy mi azért nem jöttünk le a bolygóra, mert mi biológusok vagyunk, de nincsen... Most miért nem tudunk megfordulni? Ja. De nincsen élővilága a bolygónak. Vajon miért? Nem tudjuk, de mégis lent vagyunk a bolygón, úgyhogy hát kitaláljuk. Aha. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Oké, elvileg 2 jeladót látunk itt. Picit olyan, mintha mozognának. Arra van mindkettő. Most úgy néz ki, hogy akkor nincsen mindenki. This is Dr. Jasna reporting. Do you copy? Igen, nem válaszolnak. the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an androbot. Androbot, guide me to the nearest crew member. Androbot, guide 2 people. Androbot, locate human. Damn! I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Hello? Anyone here? De mondjuk, igen, halózni kell egy ekkora helyen, hogy körbenézzél. Marit, it's Jasna. I came for you.
Hopp, ott van bent valaki. Itt meg kimennénk, oké. Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor, is everything Szerintem ez alright? metánmérgezés lesz. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator, Finally. I've been listening to you for 2 hours now. my receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Oké. Glad you didn't lose your head. Wait, please, I need to reconnect. Oké. Testing, 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Crowther at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Crowther, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal. Pulse 2. Oké, végighallott minket Saturation az is fine. Astrigator. There's nothing physically wrong with the doctor. Nincs semmi. Pulzusa rendben, véroxigén szintje rendben. His pupils respond properly. Ja, pupilla Look at reakciók my rendben. finger. No delay in reactions. Yet no Okay. response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Jézus, Atya, úristen. Do you have any idea what's wrong with him? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. Oké, ez nem metán mérgezés, de valami mérgezés lehet. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Crowther. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 Okay. more people to find. You still need to designate a place for the landing. Jó, meg kell találnunk egy landolási pontot, meg kell találnunk a másik 3 crew membert, és meg kell néznünk, visszamenős, fordítós sorrendben mondom, és meg kell néznünk a logot, a naplót, hogy mivel foglalkoztak itt, hogy talán megtudjuk, hogy mi történt velük. Itt műkszik? Nem műkszik az ölelős parancs. Köszi az újrafeliratkozás Diegónak. Nice, szia Diego. Hello, hello, mi újság? Így van, Dodi. Ennyit a játékra. Köszi szépen, zseni. Itt a napló. It's not a mission log, but it will do. Dr. Crowther kept records. Meticulous as always. What's in there?
Jó, tehát mi van benne a naplóban? Látunk egy mapot. Itt azt írja, hogy az első analízis az nikkelt, vasat, magnéziumot, berilliumot és titániumot mutatott a mintában, de nem tudjuk, hogy valójában mi ez. Az elsődleges elmélet az, hogy egy nagy nikkel-vas meteor csapódott az atmoszférájába a Regi 3 bolygónak, és megolvasztva a felszínét millió évekkel ezelőtt, vagy nem, várj csak, húzd ki. The shape of structure contradicts it. Tehát a különböző structure-öknek az ilyen szerkezettel, ezeknek a szerkezeteknek a formája mutatja. Jó, tehát igen. Jó, hát így is el lehet olvasni, de mi a hardcore verziót nyomjuk. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Mindenkinek volt fémdetektora. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. Jó. 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Oké, ez is megvannak a landolási koordináták. És ott vannak a struktúrák, és itt jöttünk fel, itt van a tábor. Jó, el kell menni megnézni ezeket a structure-öket, amiket mondott. Kapá. Haló? Kösz, igen. Jó. Mit találunk még itt? Yeah, just a sec. Megtaláltuk a detektort. Pumpák, crate, and robot. Okay, checked. I'm leaving the tent. Oké. Találjuk meg a legénység fennmaradó részét. Szia, kucsi! Jó utat akkor, Diego. Oké, a robotot megnézzük, hogy a robot működik-e. Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Right, the others. We've no time to lose. Exactly. All right, you tin bastard. One more time. Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Ő fogta a halat? Gorski fogta a halat? Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near side. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more,
will take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. You're dramatizing, Koval. We have a job to do on this planet. When we get back, we'll enjoy water, sand, and whatever else our hearts desire. Szia, Slanky! Jó éjszakát, jó pihenést! Sickness is simply eating me up. We have to examine the composition of the ocean water. Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Probe in the water. I'm switching to manual. Distance 100. $300. $500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Crowther, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. Ez a második napja a kutatásnak. Kint vagyunk a vízben, és találtunk egy csoport halat. Aha, itt a csapat. Yeah, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying Okay. they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Oké, tehát elkaptak egy halat, de az volt az érdekes, hogy a halak féltek a fém szerkezetektől, aminek nem szabadna megtörténnie, mert az állatok az élettelen dolgoktól nem félnek, egy-kettő pedig attól nem félsz, amit nem, tehát ők nem ismerik, hogy mi az, és hogy félelmetes, akkor nem félnek tőle. Úgyhogy érdekes dolgokra bukkantunk. Nincs itt semmi más, ott nem lehet kimenni, csak itt. Jó. Oké, itt voltunk. És ide nem tudunk bemenni. Arti. Yasna, focus. What now? Jó, tehát a crew-t kellene megtalálnunk. Úgyhogy elmegyünk a landing site felé, Gorski irányába. Jó, hát akkor menjünk arra. Az ott egy eszköz. Egy kamera? Be vannak kamerázva? Vagy ez világítás? Ez csak lámpa. Jó. Ha! A kutya miért fél a porszívótól? Ez egy nagyon jó kérdés. Eredendően nem kellene, hogy féljenek tőle, de hát az... Hoppá! Once more. Status? Damn piece of junk. No point in going back this way. Ez érdekes volt ez a blackout. De valószínűleg azért fennek a kutyák a porszívótól, mert hangos.
Aha. Itt is van ez a folyadék. Érdekes. Mi ez a zöldes szín? I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Wow. Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Hello, Szales, egyébként most nézem. Hello. Hello, hello. Diego, neked meg jó utat haza. Field flag. Jó, erre nem tudom menni. Damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Anything interesting? Unfortunately, no. I'm going back. Hát nincs ott senki. Oké. Akkor menjünk vissza. Jó, akkor nézzük meg az excavation site-ot, mit szóltok, a bánya területet. I should move. Oh, there's no time. Lehet, hogy ott vannak. Fogyunk ki az időből. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. It's here. I can see the structure. Aha, látok egy beacont. Ez jó. Nézzük meg a metal detektort. Aha, tehát úgy néz ki, hogy... De érdekes. Hogy erre vezet. Visszafele. Mint egy ilyen
csatorna. Látjátok? I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Érdekes. Ez egy érdekes felfedezés. Ez a csatorna itt. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz vele. Futi. Addig zene. Jó, akkor menjünk el. Hát most itt voltunk arra. Menjünk el arra szerintem. Nem tudom, hogy arra nem láttam, hogy kijönne valami a földből, de... Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Got someone. I'm following the signal. There's something on the ground. Mi ez? Ez a napló. Ez valakinek a naplója. It's a journal. Kié? Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Oké. Vízi világra kell fókuszálnunk. Érdekes kőképződmények. Itt a struktúra. Astrogator a pozíciót ajánlottak Meritnek egy jövőbeli kutatási projektre, mint Astrogator, tehát mint vezető kutató. Haló? Szeretnék innen kilépni. Nyomom az F-et, mint back. Igen. Nem működik. Melyik az F nálatok? Nálam az F. Na, jó, csak sikerült. Oké. Azt inkább nem. Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Hoppá. The signal's coming from a Castle backpack. That's concerning. I'm Ez close, aggasztó. but I can't see her.
Hopp. She's here. I found her. What's her condition? Merritt! Wake up! Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital Nincs signs. pulzusa. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Föl van nyitva a izéja? A maszkja, jól látom? Alaposan el kellett olvasni, lehet? Don't. Please. Live, damn it. Merritt. Nothing. Beg you. Haló? Doctor. Jasna. No. That's enough. Enough. Merritt. Milyen érdekes, amikor becsukjuk a szemünket, így lesz egy ilyen vöröses fény, mint a valóságban is. She's. I know. Doctor. Oh, yeah. Jasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Lecsuktuk a szemfedőt. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Journal updated. Erre tudunk menni tovább. Do you think? Covel. Let's not assume the worst. You'll find him, Doctor, alive. I'm sure about that. Hát kettőből más, vagy hát fél, vagy hogy mondjam, mert a Doki az él, a másik, a Gorski. Vagyis hát, igen. De Merit sajnos. Sajnos ő nem. Ez elég aggasztó. Someone's here. Találtunk még egy beacont, ott fekszik. Aha, hát... Jasna, status. Jasna. He's Covel. Don't do this to me. He's also not. You're alive. Did you hear that, sir? Covel's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Mik ezek a rajzok, öcsém? Mi a státusz? Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Oké. Covel. His eyes are so empty. Just like Crowter's. Oké, nem válaszol ő sem. What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowder's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Jasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Jasna. I'm listening. Please look around for his journal. Oké, meg kell keresnünk a journal-t. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Koval volt kapcsolatban. That's exactly why it's so Gorskival. important. These notes may help us find our man. Oké. I'll go over them, but it may take a while. There is life on this planet after all, azt No, mondja it's, biztos. Nothing about Dr. Gorski. Oké. Tehát van mégis élet a bolygón. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Igen, structures Carry on, and Doctor. the G checks the right branch. Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. 150 méter hosszú, vagy mély, vagy nem tudom. És akkor itt van ez a lény, vagy ez a növény, ami 200 méterre van. És a többit nem vesszük fel? Haló? Még ott egy csomó lap van. Csajé? Meglette már a kiberkristály? Milyen kiberkristály?
Jó, megérkezik a hopper. When you're there, put Dr. Cobble in the seat, and I'll connect to the Androbot through the Lander's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Hogy fölkaptuk amúgy a csókát, azt visszük, nem? Hogy? Visszük rendesen. I don't get it. What could have led to all this? Krauter? Our dear Merritt? No Cobble? An unprecedented degradation of equipment? Recurring connectivity issues? It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Hát, hogyha valamilyen anomália lenne, akkor azt valószínűleg megmutatták volna a műszerek, de lehet, hogy Gorski hibázott, és nem jó adatok vannak a kezünkben. Haver, üljél meg itt. Jó, bekötlek. Minden oké. Jó, azt a két gombot ne nyom meg. Oké, és visszamegyünk a táborba. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. And Dr. Krauter doesn't. I have to go back for him. There's no need. I just regained control of the Androbot, so please leave it to me. I'll carry him as well as the Dr. Merritt's body. In the meantime, please focus on finding Gorski. Okay, find Gorski. Jó. Meg lesz ez jó a kondia a csajnak, nem? Balú, szerintem is. Eléggé könnyedén fölkaptuk a fiút. Na nézzük. Aha, tehát itt nem tudunk tovább menni. Hát akkor mégiscsak arra kell mennünk. De itt nem volt más akkor? Jasna? Everything's all right? Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Jó, akkor vissza. Akkor vissza. Aha, az ott a másik járat, ami visszavisz a bázisra, mert itt van a camp. De mi menjünk vissza oda, ahol a Gorski volt. Csak most tovább próbálunk menni a zászló felé. Most ahol ők voltak, ott nem néztünk aktivitást. Mindegy, remélem nem hagytunk ki semmit. De akkor menjünk, keressük meg a Gorskit. Feleleheljük itt a... This mission drags on so much.
Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Furcsák ezek a képződmények, olyan, mintha ilyen cseppkőszerűség lenne. De ott van az a nagy bigyó. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Hát úgy, ahogy mi, úgy jött le, nem? Ez a csávó jó lesz egy olyan állapotban? Hát... I've got Gorski's signal. So soon? Meglátjuk. It's unlikely to be him. Then who? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides... you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Oké, elhagyjuk a hajót. Itt vannak a képek a halakról, amiket elkaptunk. Csoportkép a halakról. Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Megtaláltuk az... The excavation site. 4th day of the mission. I recognize these structures. This is where they began to dig. Igen. Ott vannak az emberek, kiásták a cuccot. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Oké, tehát, hogy itt Gorski már elment, de még három crew member ott van. 12 órával a kezdés után. Detektor. And he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Ezen nincsen semmi. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Mik a korábbi? Still high in the slide just before. Igen, a korábbi slide-on is magas. And earlier, quite normal. Korábban egészen rendben van. És 0, amikor ástak. Nulla, nulla, nulla. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 0, amikor megjöttünk. Hát akkor ennyi. Uh-huh. 004, itt normális. It happened in a matter of seconds. But there's
13:05 a time. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. Olyan, mintha így kinyúlna valami értük, nem? Olyan volt az a shadow, az az árnyék rajta. Elég disturbing ez a zene, nem? Nem hiszem, hogy bárhova is menne az az ember, Balú. Szia! Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Na, adjunk neki nevet. Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Maybe B or Bolly. Luna, since it orbits around me. Ah! Mindegyik jó. Nem is tudom, melyik legyen. Bolly? Mikrobi. Olyan nincsen. A Bolly az olyan... legyen Luna. Az azt jelenti, hogy hold. B. Luna, ugye, Balú? Szerintem is. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Thank you, Alexa. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Oké. És akkor megyünk tovább. Aha, várjatok már. És megyünk tovább erre kell majd mennünk. Erre. Hügy. Mert ugye az előzőt nézzük, akkor erre jöttünk el, látjátok? Itt landoltunk, site, 2, camp, ja. Igen, és most ezen vagyunk. Mikrobi jobb lenne, igen, de nincsen mikrobi. Na menjünk, találjuk meg Dr. Gorskit. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Oké, pihenjünk egyet. A napunkról, a galaxis napjáról azt mondták egyébként, hogy majdnem már vörös törpe. Tehát, hogy már így a pusztulás szélén van. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Aha, itt már írja, itt már mutatja, hogy hol van a structure, látjátok? Itt eljön innen erre, így, és akkor itt mutatja, hogy
Vagy ez mit mutat? Aha, a structure szerintem. Igen. És a jobb oldali structure-t követte. The structure branch underground G checks the right branch. Aha, Gorski checks the right branch. És van egy víztartály, ami meg víz alatti struktúrák. De nem ezt akarom. Na. Jó. Tehát akkor és onnan jöttünk, ugye? Igen. És akkor a jobb oldalinak menjünk utána. Nagyon szép, igen. Nagyon szép a játék, nagyon tetszik. Az mi? Ó, ott van még egy kis struktúra, szerkezet. Fémszerkezet. The probe detected something. Azt a mindenit, oda nézzetek. Nézzétek a... Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. Látjátok, hogy tele van ilyen cuccal. A föld. Elég komoly. Oké, menjünk tovább. Igen, Luna? Luna? Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Jasna. Because I am tired, Astrogator. Miért nem jön a Jankó? Luna? Luna, gyere ide! Luna! Halló, Luna! Find Dr. Gorski, még mindig ez a feladat. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. The battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Oké, belementünk a vízbe, nem biztos, hogy jó ötlet, de menjünk. I hate sand, it's too